प्रेझेंटेशन सोहळ्यात आम्ही सुरुवात आणि एक लकी बॉक्स इंडी बॉयज यांच्यानी ऑर्गनायज केल्लो टुर्नामेंट तेजो प्रेसिडेंट आमचो मंदार पोके आणि तशेंच सगळे मोर्जेचे आमचे भुरग्या क्रिकेट हे तेंच्यांनी भरपूर तांकां सपोर्ट केलो आणि बरो आमचो सक्सेसफूल जालो टुर्नामेंट। तशेंच सिंधुदुर्ग आणि गोवा हे टिमी भरपूर येवन खूप लोकांकूय उमेद दिसली, लोकूय भरपूर जाले आणि हेच्या फुडें तशेंच सगळे आमचे क्रिकेट आमचे भुरग्या तेंच्यांनी एकठी येवन हेच्या पेक्षा आनी आमी करपाक अशें मंदार सगळे आमी सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, सगळ्यांनी आनी सपोर्ट घेवनूच सगळ्या भुरग्यांचो हेच्या पेक्षा एक टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक सोदता वर्साच्या वर्सा आमी आनी अशेंच भुरगे फुडें सरोन तितले आमी सपोर्ट जाता इतलो सपोर्ट करतले मंदार आनी सगळे आमचे पंचायत बॉडी आनी लोकां कडसूनय सपोर्ट आमकां मेळटा भरपूर कित्याक टुर्नामेंट जावपाक जाय आनी एक 8 दीस सारको म्हणजे ग्राउंड हे रेडी करता म्हणसर 8 दीस हांगा सारको लोकांचें हें जाता म्हणजे टुर्नामेंट आहा म्हणून लोकूय टायमपास लोकांचो टायमपास भरपूर जाता असोच हांव मागता की भुरगे सगळे एक जावपाक जाय आनी मंदार पोके आमी सगळे मेळोन हो टुर्नामेंट तांकां एक घडोवन हाडपाक आनी हो सक्सेसफूल जालो सारको आमचो टुर्नामेंट हेच्या पेक्षा आमी आनी एक टुर्नामेंट करतले हेच्या coming in and taken again. Another wicket falls. Latesh takes that catch. Autodeck Panjim just losing the plot at the moment. For Nikhil. Produce just one. Swing again. इंडी बॉयज मोर्जी चॅम्प्स 24 खरंच बरो टुर्नामेंट घडयला। आज आमचे व्यासपीठा सगळे आसले मान्यवर इंटरनॅशनल टुर्नामेंट जाल्ल्या बरें दिसला आणि ताका कांयच कमी दवरूंक ना। दीपक करता ते स्टेडियम घालता म्हणजे बसपा खातीर पण ती एक सोय ना, बाकी म्हाका दिसता इंटरनॅशनल टुर्नामेंट म्हणपाक खंयच कमी ना। तर अशेंच टुर्नामेंट घडोवन आमच्या ह्या मोर्जेकारा खातीर टुर्नामेंट जाल्लो आसा, कारण एंटरटेनमेंट सगळो मोर्जेकारा सतत जाल्ला पण मोर्जेची टीम एकच आसली पण बाकी सगळे भायले टिमी आसले, भायले म्हटल्यार गोंयाचे आनी सिंधुदुर्गाचे। तर खरोच हो टुर्नामेंट बरो जाला आणि अशें टुर्नामेंट घडोवन हाडपाचें, घडोवन हाडपाक आमचो सगळ्यांचो सहकार्य जावो आनी फुडें काडपाचें ना, कारण हो टुर्नामेंट ल्हान न्हू। तर अशें टुर्नामेंट घडयतले जाल्यार आमच्या भुरग्यांकय आमच्या भारताच्याच म्हटलें आता की स्फूर्ती मेळटली आणि आयोजन खरंच बरें केलां म्हणून ह्या टिमी किंवा आयोजकांक धन्यवाद म्हणटात। मागच्या मुखार अक्षय गाठवल फॉर बेस्ट फिल्डर कॅश प्राइज ऑफ 1000 टू निखिल गावडे। Second semi loser super sixer. So next up is best batsman award. Best batsman award. The series. घेऊन येतलो.